Taxi. Rice, potatoes. Which one do you want? What do you want? Fish. Parang ito nga. Ito po. Beef yan ha. Iko po. Fish. Which one do you want? Pastitso. I have Ha? Pastitso. this. I want this one and this one. Pero beef yan. Di ko po alam. Parang ano siya, parang pork. Beef eh. Masarap siya. Ano si Kadesi? Isang beef na. Gusto ko to. Kirie, apto ini muskari. Hirino po. Pork. Sweet and sour. Telo enough to? Asan yung Kadesi? Asan yung You need more? This one. Kemi Amerita sakto para kano. Ato ini. Asa na ba? Ato. Oh, ayan. Beef. No, it's not kanin. It's not kanin. kaya alam ko. Ano? Pala yung beef. Kuha lang kita? Oo. Mamaya, nasa dulo pa ako eh. Yung mga bata, unahin mo. Sige, tapusin mo kami kabanji. Damo, isasabihin mo para kay kabanji yan. Okay? Wala, nabasang isay lang mo. That's yours. How about you, ate? This, the same. The same. Ah. Save Put daw. it down, it's hot. It's hot. Just put there. Okay? Now you go front. Signo, tipo talo. Kaya Kukuha natin si After? Kadani na. And, oh, gusto niyo po. Ne, Ayun na? kung gusto niyo po, mamaya. Opo, sige. Se σκέφτομαι πολλές φορές, αλλά δεν... Ne. and Kiria. Ena, ekik. Ne. Orderan mo si kabanji ng ano ha. Ayan. Ito. G. Literal. Ne. Di ba pasta yun? Hindi. Opo. Ang tawag Pasta na parang rice. Kayo po, ano? Ayun nga. Enough to. Ni Amerita. Sana. Ikaw daw. Hindi, okay na po. Hindi masarap yung yamista nila, cabbage. Kasi yung totoong yamista, yung medyo sunog siya, walang masyadong sauce. Ayoko nung ganyan. Sabi ni Baby, manarap. Ayoko yung ganyang pagkakaluto. Ano kayang masarap na kung dahil yung kanin na yun? Kayo po, ano Yellow gusto rice. niyo? Yung pwede Ito. kagano mamaya. Ay, wag. Baka ito yung Ay. amoy. Yeah. Ayun. Yung may orange na yun. Anong karne yun? Ayun na lang. Parang manok. Ano yung parang manok? Masarap din yun. Patatas. Daisy, what's that? Patatas with ano? Arni. Anong karne niya? Ano ba yung arni? Sheep. Ay, Sheep. Έχεις τείχος κοτόπουλο. Ό,τι έχω και γαλοπούλα, Ωραία. όχι σπίτος. Ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο. Κοτοσούβλι, μερίζει, Ένα περάσει πριν να λάβω και kayo note mo. Yung parang ka Daisy, ano kasumbay na karne yun? Karne. Anong karne yan? λιγάκι παιδιά. Yun po. Να χωρίσετε λιγάκι, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Pero meron ba na ito sa Stani, Kiria? Εντάξει, λίγο πιο πέρα για να... Ας φύγουν τα παιδάκια από εκεί πέρα και να... Ano pong gusto niyo? Gusto niyo po yun? Signomi kiri, ehete muskari. Ne. Po. Muskari nga yung Ah, yun po. Beef yun. Oho. Kay Kadani. Beef at saka yung kanin.
Ah, okay. Mamaya na. Ah, mamaya. Ah, mamaya pa. Kakain na tayo, hindi lalamig. Opo. Okay, gusto ko tayo pumila. Ala, magbayad na tayo.